बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर नज़र डाली जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में रौनक अफरोज़ होने से कबल ही हैरतनाक वाक़यात रोनुमा होना शुरू हो गए थे, जिससे अरब मुआशरे में एक अजीब सी खलबली मच गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम मुस्तनद और सही रिवायतों से चंद एक वाक़यात का तज़किरा करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। नाज़रीन, हज़रत अरबाज़ सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि मैं अल्लाह का बंदा और ख़ातिमुल अंबिया उस वक्त से हूँ कि मेरे बाप आदम अलैहिस्सलाम आबो गुल में थे। मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ, ईसा की बशारत और अपनी माँ आमना का ख्वाब हूँ, और इस तरह पैगम्बरों की माएँ ख्वाब देखा करती हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक़्त ख्वाब देखा कि एक नूर है जिससे शाम के महल रोशन हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तुझको गवाह और खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ पुकारने वाला और रोशन चराग बनाकर भेजा। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ जो कुरान हकीम में आई है वो ये है कि हमारे रब उन्हीं में से रसूल भेज जो उनके पास तेरी आयत पढ़े, उन्हें किताब व हिकमत सिखाए और उन्हें पाक करे। यकीनन तो हिकमत वाला और गलबे वाला है। नाज़रीन, इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन कराम लिखते हैं कि यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आखिरी दुआ थी जो कबूल हुई, और उनकी ज़ुर्रियत से यानी इस्माईल अलैहिस्सलाम से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान देकर भेजा, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की तबलीग भी की। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी पेशगोई कुरान हकीम में आई है, जिसमें अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम के पैगंबर के बारे में कहा गया है। और जब ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास खुदा का कासिद बनकर आया हूँ, और मुझसे पहले जो तौरात आई है मैं उसकी तस्दीक करता हूँ, और मैं अपने बाद अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम के एक पैगंबर की पेशगोई लेकर आया हूँ। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल यहूद व नसारा में आखिरी नबी की पेशगोइयाँ की जा रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल यहूदियों पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मबूस हुए थे। उनके दुनिया से उठ जाने के बाद नसारा ने यह यकीन कर लिया था कि अब जो नबी आएगा वो हम ही में से होगा, जबकि यहूदियों का ख्याल था कि नबी हमारी कौम से आएगा। तौरात और इंजील में आई हुई पेशगोइयों की रूह से उन दोनों की गलतफहमियाँ उरूज पर थी। उनकी मुख्तलिफ मजहबी किताबों में जो आसार लिखे गए थे वो हू बहू मदीना और उसके कुर्ब जवार के नक्शे जैसे थे। लिहाजा यहूदी मदीना और उसके गिर्द फैले हुए सरसब्ज़ बागात के करीब डेरा जमा कर नबी आखिरुज़्ज़मान के इंतज़ार करने लगे, और आखिरकार वो वक्त आ गया कि जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो गई। ये दोनों अक़वाम नहायत सब्र व तहम्मुल से आने वाले नबी का इंतज़ार करने लगे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया तो यहूद व नसारा मायूस हो गए, क्योंकि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से नबूवत का सिलसिला बंद हो गया था, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। कुछ ऐसा ही रद्द अमल मक्का के लोगों का भी रहा। उन्हीं मजहबी किताबों में एक ख़ास बात यह भी मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल बुतखानों में कई बार गैबी आवाज़ें सुनी गई कि अब सनम कदों के ख़ात्मे का वक़्त आ चुका है, और एक सच्चे यानी सादिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हो चुका है। इस हकीकत से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से कबल यानी दौरे जाहिलियत में ही अपना किरदार सादिक और अमीन वाला अपनाया, जिसकी वजह से मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजवानी ही में इन दोनों अलक़ाबात से नवाजा था। हज़रत उमर इन गैबी आवाज़ों से मुत्तल्लिक़ एक वाक़या बयान फरमाते हैं जो अहादीस की किताबों में हमें मिलता है। ये वाक़या हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से 20 साल के बाद का है कि एक मरतबा हज़रत उमर कहीं बैठे हुए थे कि सामने से एक खूबसूरत शख्स गुज़रा, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे बुलाकर हाल पूछा। उसने कहा कि मैं ज़माना जाहिलियत में एक काहिन था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर पूछा, क्या उस ज़माने में कोई ख़ास वाक़या तुमने देखा या सुना? उसने कहा कि मैं बाज़ार में था कि मेरा मुअक्कल जिन मेरे पास घबराया हुआ आया और एक शेर पढ़ा
کیا تم ان جنوں کی ناامیدی کو نہیں دیکھتے اور ان کی بیماری کے بعد ان کے ہلاک ہونے کو اور ان کے اونٹنیوں اور ان کے دودھ دھونے میں مشغول ہونے کو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس نے سچ کہا، خود مجھ پر اس قسم کا ایک واقعہ گزر چکا ہے۔ ایک مرتبہ میں مشرکین کے بتوں کے سامنے سویا ہوا تھا کہ ایک آدمی بچڑا لے کر آیا اور اس کی قربانی کی۔ ناگہاں اس کے اندر سے ایک چیخ کی آواز آئی۔ اس سے زیادہ یا بڑی چیخ کی آواز میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ آواز یہ تھی، اے جلیج، کامیاب بات ایک فصیح آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور اللہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آواز سن کر سب لوگ جو قریب ہی بیٹھے تھے چھلانگیں مار مار کر بھاگ نکلے، لیکن میں اپنی جگہ سے نہ ٹلا اور دل میں یہ سوچا کہ حقیقت جان کر ہی یہاں سے ہٹوں گا کہ اچانک دوسری مرتبہ پھر وہی چیخنے کی آواز آئی اور پھر تیسری مرتبہ بھی وہی چیخ سنائی دی۔ اس بات کو ابھی کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ مکہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین، روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک ہونے کے بہت سے واقعات مذکور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہو پورا ہو جاتا تھا۔ بچپن کا ایک مشہور واقعہ یہ بھی تھا جو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ وہ اسلام سے پہلے یعنی ایام جاہلیت میں حج کرنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص طواف میں مصروف ہے اور اس کی زبان پر شعر میں یہ دعا ہے، اے میرے پروردگار، میرے سوار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس بھیج اور مجھ پر یہ ایک احسان کر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ یہ کون ہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ عبد المطلب ہیں، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے جسے ڈھونڈنے کے لیے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے اور وہ اب تک لوٹ کر نہیں آیا ہے۔ ان کا یہ پوتا ایسا ہے کہ انہوں نے جس کام کے لیے اس کو بھیجا ہے ان کو کامیابی ہی ہوئی ہے، ناکامی نہیں ہوئی۔ کوئی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ لے کر واپس آتے دکھائی دیے۔ عبد المطلب نے انہیں سینے سے لگایا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں کئی مقامات پر لکھا ہے کہ بچپن ہی سے آپ کو لہو لعب اور شیطانی امور سے نفرت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ 2 مرتبہ مجھے شیطان نے بہکانے کی کوشش کی اور دونوں مرتبہ ناکام رہا اور اللہ نے مجھے بچا لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اسے پہچانتا ہوں۔ ناظرین، نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب دکھائی دیا کرتے تھے جو عالم بیداری میں سچ ہوتے تھے، یعنی ان کی تعبیر وہی ہوتی تھی جیسا کہ عالم رویا میں دیکھتے تھے، اور ان خوابوں کی تفصیل ہمیں بعض مذہبی اور سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے۔ اسی امید کے ساتھ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔